अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हम सबको अपने नेक मकसदों में कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله